Baca bu kıstırma dedim o. Tavallık mı? Böyle bir şahırdan şey. Senin ama жаңағы гимназияға береді ғой. Басқа да мектептер қаратаудың өзіне қанша. Неге? Үй бепсі. Ашылған ба? Ашылған секілді ғой. Ой. Sütü пока холодненький koya ver. Ne oldu peteğinde kaptın mı? Konser.
Bal der beklettiğin insan zaten mutlu. Sütçü.